السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جی ویورز، آج میں آپ کو اپنی روف گارڈن کا ویورز تو یہ دیکھیے، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے گارڈن میں کتنے پودے ہیں، کتنے پودوں پہ پھل آ چکے ہیں، سبزیاں آ چکی ہیں، اور کتنے پودوں پہ پھول آ چکے ہیں، اور کتنے پودے ہمارے گلہریاں خراب کر چکی ہیں ویورز۔ آج میں ان سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور آج میری فرسٹ ہارویسٹنگ بھی ہوگی گارڈن کی، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویورز، یہ ہے ہمارا ہلدی کا پودا۔ یہ ہم نے خود اگایا تھا، ہلدی کو بیچ میں ڈال دیا تھا اور یہ تھوڑی دیر بعد اس کا پودا نکلا ہے۔ اور یہ دیکھیں ویورز، اسی کے ساتھ یہ ہے ہمارا بینگن کا پودا ویورز۔ یہ بینگن کا پودا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی بینگن کا پودا ہے ویورز۔ ہم نے بہت سارے بینگن کے پودے لگائے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کو ٹرانسپلانٹ نہیں کیا ویورز۔ اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہماری ایک بیل ہے۔ اور یہ دیکھیں ویورز، یہ ہمارا املی کا پودا ہے۔ یہ تو ویسے بس املی کھائی تھی تو اس کی ایک گٹلی پکڑ کے ہم نے ایسے ہی پوٹ میں دبا دی میں نے، تو وہ نکل آیا پودا۔ اور یہ دیکھیے ویورز، یہ ہمارے مرچی کا ایک چھوٹا سا پھول ہے۔ اور اسی کے ساتھ ویورز، یہ دیکھیے یہ ہے ہمارے سدا بہار کے پودے۔ ابھی ان پہ پھول نہیں آئے، یہ صرف ابھی پودے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ بھی ہمارے گارڈن میں بے شمار ہیں۔ تو ویورز، یہ دیکھیے یہ سی فوم ہے۔ یہ سی فوم جو ہماری واشنگ مشینز ہوتی ہیں نا، یہ اس کے اندر جب نیو لیتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ نکلا تھا، تو ہم نے اس کے اندر مٹی وغیرہ ڈال کے اپنا مٹی کا مکسچر جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک مرچی کا پودا لگایا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ہلدی کا پودا نکل رہا ہے ویورز۔ بہت سارے نکلے تھے لیکن کافی سارے کے سارے ہی گلہریاں خراب، اب ان میں سے صرف 3-4 ہی بچے ہیں ویورز۔ یہ بھی سدا بہار کا پودا ہے ویورز، لیکن ابھی بڑا نہیں ہے تو اس پہ پھول نہیں ہے۔ تو ویورز، یہ دیکھیے یہ ہے ہمارا پتا، یہ پودینہ ہے ہمارا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے ہر جگہ پہ تھوڑا تھوڑا پودینہ لگایا ہوا ہے ویورز۔ تو یہ دیکھیے یہ ہے ہمارا سلاد پتا۔ لیکن ویورز، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا یہ سلاد پتا اتنا بڑا ہے لیکن یہ کڑوا کیوں ہے ویورز، اگر آپ میں سے کسی کو بھی پتہ ہے میری یوٹیوب فیملی میں سے، تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ یہ سلاد پتا اتنا بڑا ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن ابھی بھی ہم اس کو ایک دفعہ ہم نے اس کو ٹرائی کیا تھا لیکن یہ کڑوا ہے ویورز۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی ہم نے پودینہ لگایا ہوا ہے، اور یہ میں نے خود بنایا تھا ویورز۔ یہ لکڑی کے کچھ سٹکس پڑی ہوئی تھیں، ان کو کیل کے ساتھ ٹھوک کے کچھ اس طرح سے لگایا ہے، اور اس کے اندر ہم نے ایک پلاسٹک شیٹ بچھائی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالی، اور نیچے ہم نے ڈرینیج ہول بھی بنائے ہیں اس کے ویورز۔ تو یہ دیکھیے اس میں ہمارے کافی سارے پودے لگے ہوئے ہیں ویورز، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ہمارے لیے۔ تو یہ دیکھیے یہ ہمارے پودے ہیں، ہم نے کسی کو کولر میں لگایا ہوا ہے، واٹر کولر میں، کسی کو ہم نے جو پینٹ والی باسکٹ ہوتی ہے اس میں لگایا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ ہمارا ایک گروئنگ بیگ، یہ ہم نے خود بنایا تھا، یہ اس میں لگایا ہوا ہے۔ اور یہ ہے ہمارے کریلے کی بیل ہے ویورز۔ اس کو اوپر چڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تو اس لیے یہ نیچے ہی لمکتی جا رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ بھی ہمارا سدا بہار کا پودا ہے ویورز۔ یہ تقریباً سارے کے سارے پودے اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ یہ دیکھیے ویورز، ابھی ان پہ کوئی پھول نہیں آیا، جب آئے گا تو وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیے یہ بھی سارے ہی سدا بہار کے پودے ہیں ویورز۔ اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیے ویورز، یہ ہے ہمارا کڑی پتا۔ تو ویورز، کڑی پتے کی ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکی ہوں۔ تو یہ دیکھیے ویورز، یہ جو پودا ہے اس کے اندر سے پہلے یہاں پہ تھوڑی سی فلاورنگ ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے فلاورز آئے تھے اس پہ، اور اس کے بعد یہ بیج بنے نہیں، یہ گول گول ان فلاورز میں سے بن گیا ہے، لیکن ان میں سے کچھ بلیک ہوئے تھے، بیج بنے تھے ویورز، لیکن وہ اتر گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اب جب یہ بلیک ہوں گے تو ہم ان کو اسی کے اوپر لگا رہنے دیں گے اور اس کو سکھا لیں گے، پھر ہم اس کو ایک سیڈ کی طرح یوز کریں گے ویورز۔ یہ دیکھیے یہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں ہمارے اس پلانٹ پر ویورز۔ تو یہ دیکھیے ویورز، یہ ہے ہمارا نیازبو کا پودا۔ یہ بھی وہی سدا بہار نہیں، یہ بینگن کے پودے لگے ہوئے ہیں ویورز۔ اور یہ ہے ہمارا
वो जो माल्टे टाइप से नहीं होते उनका पौधा है ये। और ये है हमारा तुलसी का पौधा, तुलसी जिसको हम इंडिया वगैरह लोग कहते हैं तुलसी का पौधा, लेकिन हमारे यहाँ पे कहते हैं इसको न्याज़बू का पौधा व्यूवर्स। ये इसके हम हर टाइम प्रूनिंग करते रहते हैं व्यूवर्स, लेकिन ये झटपट बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए ये है हमारा अंजीर का पौधा व्यूवर्स। ये जो नीचे आपको गत्ते वगैरह नज़र आ रहे हैं ये हमने इसलिए डाले हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से व्यूवर्स पानी खुश्क ना हो सके और जल्दी इनको पानी की ज़रूरत ना हो, इसी वजह से। तो व्यूवर्स जब हम ये बाहर से लाए थे तो ये सारा का सारा ख़राब हो चुका था। हम तो बिल्कुल इसको फेंकने ही वाले थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इसको 1-2 दिन और लगा रहने दीजिए, तो फिर इसकी रूट्स नहीं निकल आई। और ये है हमारा मुरीगा का पौधा व्यूवर्स, जिसको कहते हैं कि ये 300 बीमारियों का इलाज है व्यूवर्स। ये भी ख़राब हो चुका था, लेकिन ये फिर से जब बाहर आई तो इसने अपने नए प्लांट्स निकालना शुरू कर दिए व्यूवर्स। ये देखिए इसको भी हमने एक पेंट वाली बास्केट में लगाया है। और ये हमारा हिबिस्कस का पौधा, ये है एलोवेरा, और ये है हमारा व्यूवर्स स्टीविया प्लांट। नहीं, ये स्टीविया प्लांट नहीं है व्यूवर्स, ये हमारी जो बेल नहीं होती दीवारों पे, ये है जेट प्लांट। ये हमारे प्याज वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए ये है मिर्ची, अभी मैं आपको इसका भी दिखाती हूँ। और ये देखिए पुदीना तो हमारी छत पे हर जगह लगा ही पड़ा है व्यूवर्स। और ये देखिए व्यूवर्स ये हमारी मिर्चें आ चुकी हैं। ये व्यूवर्स ये जो सी धड़ा मिर्च नहीं होती छोटी रेड कलर की गोल गोल सी, ये हमारे एक प्लांट पे वो वाली मिर्ची आई है व्यूवर्स। ये देखिए एक छोटी नन्ही मुन्नी सी मिर्ची भी निकल रही है व्यूवर्स। इसमें से बहुत से ऐसे पौधे जिस पे अभी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग के साथ फ्लावरिंग भी हो रही है व्यूवर्स। तो ये देखिए ये जो मिर्चें हैं ये अभी हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम रेड होने का इंतज़ार करेंगे, और फिर जब रेड होंगी तो फिर हम इसको हार्वेस्ट करेंगे व्यूवर्स। तो ये देखिए ये गोल वाली जो रेड कलर की धड़ा मिर्च होती है जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं वो है व्यूवर्स। ये देखिए कितनी ही लगी हुई हैं व्यूवर्स इस पे। तो ये देखिए व्यूवर्स इन पर तो इतनी सारी मिर्ची लगी हुई थी कि गिनना मुश्किल था, लेकिन जब हमारे गर्मी के दिन ज़्यादा आए हैं तो गुलहरी ने तो हमारे रूफ गार्डन का पूरा गार्डन ही ख़राब कर दिया व्यूवर। जो नई ब्रांच प्लांट्स की जो नए पौधे निकलते हैं उनको तोड़ के या खा कर चली जाती है व्यूवर्स। नया फ्रूट निकलता है या नया कोई भी नया चीज़ निकलती है प्लांट्स में से, वो फ़ौरन खा के उसको चली जाती है। अगर खाती नहीं तो वो तोड़ तो ज़रूर देती है व्यूवर्स। हम उससे बहुत परेशान हैं। अगर आप में से किसी को पता है कि गुलहरी को अपने गार्डन में ना आने दिया जाए का तरीका क्या है, तो आप प्लीज़ उस तरीके को हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए व्यूवर्स। मैं आपकी बहुत थैंकफुल होंगी अगर आप में से कोई भी मुझे एक ऐसा टिप बता देगा जिससे हमारे छत पर गुलहरी ना आए। तो ये देखिए इस पर बहुत सारी मिर्चें लगी हैं। इस पर तकरीबन 80 से 90 प्लस हमारी मिर्चें लगी हुई थी व्यूवर्स, लेकिन अब तो सिर्फ ये कोई 25-20 रह गई हैं मिर्चें। ये सारी की सारी गुलहरी उतार गई। और कुछ ये पिछले दिनों जो हवा चली थी बहुत तेज़, कुछ काम ख़राब उसने कर दिया, जैसे कि ये देखिए। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं आप इसको हार्वेस्ट कर लूँ, क्योंकि अगर ये 1 से 2 दिन और रहीं तो ये 20-25 की बजाय 3-4 रह जाएंगी व्यूवर्स। तो ये देखिए फ्लावरिंग भी अभी तक इस पर आ रही है। तो ये देखिए ये एक और पौधा है, इस पर भी काफ़ी सारी मिर्चें लगी हुई हैं व्यूवर्स। इनमें से तो कुछ ऐसी भी हैं जो गुलहरी सिर्फ उनको दांत मारकर चली गई है, जिसकी वजह से सारी की सारी मिर्च हमारी ख़राब हो चुकी है व्यूवर्स। इनमें से मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो है मिर्च ये गुलहरी का काम है व्यूवर्स। तो चले आए, ये देखिए ये भी मिर्च का पौधा है। ये जो सी मिर्ची हमारे पौधे में लगी है, हमारे गार्डन में लगी है, ये फ़र्स्ट टाइम लगी है व्यूवर्स, और इसको हम फर्स्ट टाइम ही हार्वेस्ट करेंगे व्यूवर्स। ये तकरीबन हमें 1.5 से 2 साल हो गए थे व्यूवर्स। इसको लगातार हम हमेशा मिर्ची का पौधा लगाते थे। ये जब इसका सीज़न आउट होता था ये फिर से ख़राब हो जाता था, लेकिन इस बार हमारी मेहनत रंग ले आई है व्यूवर्स कि हमारे जो मिर्ची का पौधा है इस पर बेशुमार मिर्ची
बल्कि इसके ऊपर फ्लावरिंग भी अभी तक जारी है व्यूअर्स। और ये हमारे घर की जो धड़ा मिर्च वगैरह होती है ना, उनमें से हमने निकाले हुए बीज हैं इसमें से। और कुछ इनमें से जो सब्ज़ मिर्ची होती हैं वो बन चुकी हैं, और कुछ ही जो सी धड़ा मिर्च हैं ये आ गई हैं प्लांट्स पर। ये देखिए, ये तो बहुत ही प्यारी लगती हैं, छोटी छोटी सी गोल गोल सी मिर्चियाँ व्यूअर्स। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अभी तक हमारी इस पे फ्लावरिंग आ रही हैं, और कुछ ऐसी मिर्ची हैं जो बिल्कुल अभी बनने वाली हैं। और ये देखिए, ये हमारी बेल है। तो चलिए व्यूवर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी हार्वेस्टिंग। ये मेरे गार्डन में, रूफ गार्डन में मेरी पहली हार्वेस्टिंग है व्यूवर्स, जो हमेशा मुझे याद रहेगी। ये देखिए, मुझे तो बहुत मज़ा आया अपनी मिर्ची हार्वेस्ट करके व्यूवर्स। तो व्यूवर्स ये देखिए, अगर आपने भी अपने रूफ पर कोई छोटा सा गार्डन टाइप सा बनाया हुआ है तो आप मुझे उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मैं इधर आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करूँगी, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी वीडियोस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्यूवर्स। तो व्यूवर्स ये देखिए, और अगर जिन लोगों ने अपने छत पे कोई गार्डन या कोई प्लांट नहीं लगाया, उनको चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने गार्डन में लगाएं, ताकि आपकी जो जितना हम अच्छा सेहतमंद खाना खा सकते हैं उतना ही बेहतर है व्यूवर्स। जैसे कि अब टमाटर भी हमारे घर के ही होते हैं, और मिर्ची भी हमारे घर की होती है, और इसके अलावा अब हमने प्याज, लहसुन और अदरक और हल्दी वगैरह भी उगा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इंशाल्लाह ताला आइंदा अगले सीज़न में या इस तरह हमारी वो चीज़ें भी हमारे घर की ही होंगी व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, अगर ये देखिए व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको एक लाइक तो ज़रूर करिए व्यूवर्स, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जिन लोगों ने अपने घर पर गार्डन, अपने छत पर छोटे छोटे पौधे नहीं लगाए हुए, उनको भी ये वीडियो देखकर शौक़ पैदा हो और वो अपने घर की छत पर इस शौक़ को पूरा करें व्यूवर्स। कोई बात नहीं, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, अलग से कोई गार्डन नहीं है, तो क्या हुआ, आप अपने छत पर भी ये शुरू कर सकते हैं व्यूवर्स। इसकी शुरुआत आप छत से शुरू करें अपने। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा हल्दी का पौधा है, इसको भी गुलहरी ने नहीं छोड़ा व्यूवर्स, ये भी गुलहरी कुतर कुतर के खा गई है। तो व्यूवर्स, जो उससे नहीं खाया जाता वो ख़राब तो ज़रूर कर जाती है व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, मैं एक दफ़ा फिर आपको कहूँगी कि मुझे इस गुलहरी का इलाज बता दें कि ये हमारे घर के गार्डन, छत के गार्डन पे ना आए व्यूवर्स। कई लोग इनमें से कहते हैं कि अगर आप एक बिल्ली रख लें, कैट, तो आपके छत पे नहीं आएगी। और अक्सर लोगों का मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि गुलहरी से ज़्यादा बिल्ली ही गार्डन को ख़राब कर जाती है। तो आप मुझे एक ऐसा तरीका बताएं कि जिससे ना हमारे गार्डन ख़राब हो और ना ही हमें कोई बिल्ली वगैरह लानी पड़े व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, ये देखिए मेरी हार्वेस्टिंग मिर्च कितनी ज़्यादा है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा थी जो हमारी गिलहरियाँ ख़राब कर चुकी हैं। ये देखिए, ये भी एक। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।